So guys, magbubong challenge tayo. Kasama yung pinsan ko. Kapatid ko. Halika. So, Milas, ikaw muna. Boom, boom. Wala pa man. Akaki. Game. Maarte. Ni ayos. Para matuto. Tapos. Yeah. Pili ka na. Bibigyan. Tatlo lang ha. Ako naman guys. Boom boom. Ikaw muna. Okay. Sige, later. Sige. Ikaw muna. Sige. Boom! Lahat yan boom eh. Huwag mo sasabihin. So, dalawa na yung star ko sila. Heart. Bilisan mo na! Jojo. Bilis! Boom! Ayan. Safe or not safe? Not safe. Meron tayo na kulog. Bilisan mo. Boom! Baka lahat naman ipili mo? Hindi! Lang yung pili ko eh. Ato. Boom! Never mind. Babrak ko lang ito. Ato. Boom! Safe! Boom! Safe ko! Hindi ko madaming boom eh. Sabi ko kanina, ganun ko. Sabi mo, boom, boom, boom. Sabi mo, bilis. Go. Safe pa kasi. Ganito ako, boom, boom, boom. Oh, ikaw na. Taro na siya. Ako din talo, guys. Pag ako talo. Sige, eto. Save, guys. This one, comment niyo kung save. Kasi kung lahat niya napili, okay lang. Bye-bye! See you to